खुलुमबाय का जतन न 10 तारिख डिसेम्बर सिनी वर्ल्ड नि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी जनजाति मोर्चा रौनी कैसा गैदारिंग दङ ओ गैदारिंग गोबां मा सिनी जनजाति खायनाय तिप्रासा ताहुते बुखुसं अख्रा साख्रा नरक फायनाय फायदि काहाम कक पार्टी जे जान हानजामानि खलायनांगौ खलायदि किन्तु जे नरक एक दुइटा क्वेश्चन नंग जनजाति मोर्चाते चीफ मिनिस्टर नरक मासुंनाय नरक साइमानो जे फाइनाय फेब्रुवारी बा मार्च चिनी क्लास 10 ते 12 नि फाइनल एग्जाम मंगनाय चिनो एग्जाम गोबां मासिनि ताखुति बुखुसं जे नंनि जनजाति खायतंनाय बसानि नंनि बसारक ते ताखु बुखुसंबो कब्रक सब्जेक्ट नाजा दंहायसि ओ कब्रक सब्जेक्ट थानाय बसरो किन्तु जों रोमान स्क्रिप्ट नि ऑप्शन मालिया तामबाबो हिंगे जों साइमानो जे चिनी तिप्रा हास्तिनि जब तो तिप्रासा 99% तिप्रासानो कब्रक नो रोमान स्क्रिप्ट बायनो यूज खायो ini mobile nungtun Facebook nungtun application nungtun sima nungtun joto kisu roman script no use khayo ngai tam ni bagoi je jaga tipara sarok joto no roman script no si use khai to ngai tangai exam o khai chini tipara sa tahukte bukuk song roman script no use ma khaya apni proshno norok ma sungnai nongni jonjati morcha ni MLA minister chief minister no number 2 norok ma sungnai BC election ngi angoi BC o kuno kamung ya kuno facilities phayangoi tongkha abon sudo ajaga tipramo ta khani simiya nongni jonojati je BJP khane norak bo sujog subida ma yangoi tong norak bo question ma khane hisi number 3 nongni chief minister je 6645 কোটি টাকা যে রাং রহর কানি সামানি ও রাং রহমানি নরক তাঙ্গি মাইয়া জনজাতি খাইনাই রক নরক আপনি জবাব সান্দে হাইছি যদি রহ তংখাই চুংকাং মাইয়া হিনি নরক সুংদে হাইছি নরক মা সুংনাই আং তাবুক চ্যালেঞ্জ তে হিমো দি কক সাওয়াইছি দম তংখাই চিনি জনজাতি মোর্চার রংনি 7 জনা যে MLA মিনিস্টার নরক সাগলাই দিহাইছি হিম্মত তংখাগাই চিনি বরমগোনাং রামপদ বরমগোনাং বিকাশ দেরুমা বরমগোনাং সান্ত্রনা চাকমা সম্বুলা চাকমা নিনি মাইলম ফামক সঞ্জিত দিয়া চিনি বরমগোনাং শুক্লাচরণ নওতিয়া নরক খানানি অজ্ঞাতনি বিসিংতি সাগলাই দি যে তাকলাই রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো যে एग्जाम पेपर सेदंनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो आन्सार मा सुइनाय ते BC इलेक्शन तामोइनिया आबुनि आन्सार नरक मारिनाय ते नंनि चीफ मिनिस्टर जे सामनि 6600 कोटी टाका आबुनि मेमो फुनुकदि आबो नरक हिम्मते दमदहगाय खना तिप्रा बासिनि बिसकांगो नरक आबो क्लियर साइज रेकारि दियासि नंनि हिम्मत ते दमदंखाय आं नंनो जवाब सान होइसि नरक आबुनि जवाब मारिनाय ते तिप्रा सारक नरक बुसुं दियासि नंनि बुसारक तामबगे रोमान स्क्रिप्ट बाय मासियांगनाय तांगै BC इलेक्शन नि आं तंनाय तांगै যদি চিফ মিনিস্টার 6600 কোটি টাকা রহ তংগাই जों जनजाति मोर्चा खायनाय रok तांगै असु सुबिदा मायां नना नरक बाबु सुंदे हाइसे खना आशा खायो जे जनजाति मोर्चा खानाय MLA मिनिस्टार नरक नि खानानि गेदारिंग नि 10 तारिख नि गेदारिंग नि बिसिंगो मकंग नि नरक जवाब दिवै सिराय सिराय केरि नाय हामबाय।